как вы сами видите, основные объекты Таджикистана, которые ранее работали на газе, это цементный завод, это тепловые станции, они переведены на использование угля. Поэтому основные предприятия Таджикистана, которые нуждаются в газе, действительно сегодня переведены на угле и успешно они работают. Естественно, поставка газа зависит от сегодняшнего рынка. То есть цена на рынке будет определять, она реальна ли для продажи, покупки со стороны наших соседей. Естественно, может быть, будет такая возможность. Данный вопрос на прошедших встречах между нашими странами не обсуждалось, но во всяком случае мы заинтересованы обсудить данный вопрос. В рабочем порядке во время встречи наших компаний, те, которые занимаются именно вопросами поставки газа, эти вопросы обсуждаются. Но я думаю, что все зависит от того, что насколько реально будет цена, и цена будет приемлема для рынка, и она будет приемлема для того, чтобы, например, Таджикистан мог купить его и использовать эффективно на предприятиях Таджикистана. В связи с этим данный вопрос на сегодня является актуальным. В ближайшем будущем, если встречи будут на уровне комиссии и другие встречи, могут быть обсуждены, но все связано, я еще говорю, объемы поставок со стороны наших соседей и его цены. Выйди имкониятҳои пайвастнамудани системаи энергетикии Тоҷикистон ва системаи энергетикии давлатҳои ҳамсоя, яъне ки бо Ӯзбекистон, Туркманистон ва Қазоқистон дар ин самтҳо кор рафта истодааст. Корои хеле зиёде ҳам дар давоми ним соли охир جدا شدن امکانیت‌های پیوستشوی خط‌های برقی موجود بوده رو پورا از طرف شرکت برق توزیع نموده شد. یکی از خط‌های برقی که در منطقه جنوبی تاجیکستان از ایستگاه ریگه در طرف از ایستگاه‌های ازبکستان می‌رود پورا برقرار شده‌اند. در مسئله خرید فروش برق هم گفتگوهای خیلی زیاد هم شد. در حقیقت طوری به همگان معلوم است طی سالهای اخیر مناسبت‌ها با کانال‌های همسایه مخصوصا جمهوری ازبکستان که خطهای بلند شدت 520 کیلووات ما رو می‌پیوندند. کارها در آخر سال 2016 و ابتدای سال 2017 جنا گردیدند. در حقیقت از جانب تاجیکستان از نظرگذارانی و برطرف نمودن آن کمبود نقصان‌هایی که در خطهای موجوده که در تا سرحد بین جمهوری‌ها قرار دارند از جانب تاجیکستان از نظرگذارانی اجرا شد. برطرف نمودن نقصان‌ها همچنین گزارنده شد. قید کردن ضرور است که چهره محترم وزیر قید کردن خط 500 کیلووات‌ی 507 از جانب جمهوری همسایه یکچند در مسافه معین دیمونتاژ کرده شد، کنده برآورده شده است. که این یکی از خطاهای مهمی باشد که چهره که با اطلاعات روسی سیستم образующий که همون سیستم شبکه را مکمل می‌سازد، خط برقی 507 مهمی باشد. ماهای آخر از جانب جمهوری ازبکستان همچنین درخواست‌ها وارد شده با شرکت باتاجی که با آنها راه داده شود و حدود جنوب تاجیکستان باید با از نظرگذارانی دو جانبه خطای انتقال برق. در قسم شمالی مملکت 4 خطی انتقال برق 220 کیلووات آماده میباشند. این از زیرسگاه زلاوایه که خط برقی O1, O2, O1, O2 حتی دو خط انتقال برق 220 کیلووات حتی زیر شدتی охранной напряжение числовой истого номера قرار دارد. خط انتقال برقی 508 باشد تا سرحد جمهوری تاجیکستان با پورگی از نظرگذاری نقصان برطرف کرده شده است. در حالت بستن شرطنامه جنوبی در تاجیک آماده است که توسط خطهای زیاده همکاری دارد.